Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are all fine. Welcome back to English lesson with Miss Diana. So today we are going to continue our lesson still in chapter 4, The Big Sky. It is in lesson 3, Words and Sounds. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan di bab yang keempat ya. Oke, it is in lesson 3 di pembelajaran yang ketiga tentang words and sound. So, are you ready to learn with me? Let's start it. Now you can open your book on page 52. Jadi kalian bisa lihat di bukunya ya, halaman 52. In this lesson, we will talk about words with the long E sound. Okay, so do you still remember about the vowel? Masih ingatkah kalian dengan huruf vokal? Ya, betul sekali ya. Huruf vokal itu ada E ya atau A, and then I, U, E, and O. Atau yang kita sebut biasanya A, I, U, E, O. Nah, sekarang kita lihat ini ya. The letter I is a vowel. Jadi huruf I itu adalah huruf vokal. Long vowel sounds say their own names. Jadi yang dimaksud dengan long vowel sound itu adalah huruf yang mempunyai bunyi itu sendiri ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini huruf I di sini kalau di long vowel ya, kita sebutnya sebagai I ya. Oke, jadi bukan dibaca I tapi dibaca dengan I ya. Oke, for example, kalau misalkan di short vowel kita biasa menemukan kata big. Nah, it is easy ya, big. Nah, kalau I di sini, for example misalkan kite. Nah, jadi seperti itu ya. That is a long I sound. Okay, now look at the example. Kita lihat contohnya ya. Look at the pictures and the words below. Listen and repeat. Nah, setelah ini Miss Diana minta kalian perhatikan ya gambar dan kata-kata yang ada di bawahnya ya. Listen and repeat. Dengarkan lalu kalian ulangi ya. Okay, so are you ready to listen? Okay, let's start it. Here we go. Track 37. Bite, line, shine, night, right, kite. Okay, so do you hear the audio? Apakah kalian bisa mendengarkan tadi kata-katanya? Okay, now let's listen again and repeat ya. Kita ulangi lagi ya. Oke, lalu ikuti ya. Bite, line, shine, night, right, and then kite. Okay, have you repeat that? Sudah diulangi tadi? Okay, good job. So, this is, jadi kata-kata di sini adalah mempunyai huruf long I sound, ya. Jadi di sini kata-katanya ada huruf I yang dibaca dengan I sound, ya. Okay, bite, nah, line, shine, and then night. Okay, right, and kite. Okay, next berikutnya. Okay, now find the words with each different ending ya. Jadi setelah ini kalian coba temukan kata-kata yang mempunyai akhiran berbeda ya. Akhiran berbeda itu seperti apa? Nah, seperti ini. Ait ya, ada ein and then ait. Oke. Ya, kita coba sama-sama ya. Nanti kalian kelompokkan ya. Oke. Kita lihat kata-katanya di sini dulu. Oke, so here is the word. Kira-kira untuk yang kelompok pertama ada ait. Which one is the word that has the ending ait?
Okay, very good. Ya, ada kite. Ya, and then the second one is bite. Okay, good. Next, berikutnya, how about ein? Can you find the word that has ending ein? Okay, what is it? Apa itu? Yang mana? Yeah, it is line and shine. Okay, this is the word that has the ending ein. Ya, okay. Jadi berakhiran dengan huruf ine. Ya, okay. How about I di sini? Okay, nah, here is it. Night and right. Okay. Jadi di situ punya ending yang berbeda ya, punya akhiran yang berbeda ya. Okay. Next, kita lanjutkan lagi. Now, read and listen to the poem. Oke, sekarang kita baca dan kita dengarkan puisi di sini ya. There is a poem here, jadi ada sebuah puisi. Oke, this is the poem ya. Oke, misalnya bacakan ya. Red sky at night, sailors delight. Red sky in the morning, sailors warning. Okay, so this is about the sailor. Do you know sailor? Sailor itu adalah seorang pelaut. Ya, di sini itu ada gambar seorang pelaut yang sedang mencari ikan. Ya, now look at some question here. Okay, kita lihat pertanyaan di sini ya. Okay, kita jawab sama-sama. So, which word that rhyme? Rhyme itu berarti kata-kata yang bunyinya sama. Nah, dari puisi di atas tadi, ya, kira-kira mana ya the word that rhyme? Kata-kata yang sama, bunyinya sama, yang mana? Oke, kita lihat ya. This is night and delight. It has the same sound, ya. Jadi kata night and delight itu bunyinya hampir sama, ya. Oke, that is rhyme. Itu maksudnya rhyme ya. Jadi itu dinamakan dengan rhyme ya di dalam puisi. Next, bagaimana dengan yang lain? Apakah did you find another word that has rhyme? Ya, morning and warning. Nah, jadi kata morning and warning, it has the same sound. Jadi punya bunyi yang sama ya. Morning and then warning. Ya, that is rhyme. Kita disebut dengan rhyme ya. Okay, next questions kita lihat. So, which words have the long e sound? Kira-kira mana kata-kata yang mempunyai bunyi long e? Ya, yang mana aja? Okay, good job. Yeah, that is the word sky. Okay, sky. It has the long e sound. Jadi sky itu punya bunyi i long e sound ya. Okay, and then night, and then delight. Okay, and the next one, which letter make the long e sound in sky? Kira-kira mana ya huruf apa yang membuat long e sound, yang berbunyi i, long e, yang mana dari kata sky? Huruf apakah itu? Ya, the letter Y. Jadi huruf Y di sini yang membuat bunyi I-nya itu panjang ya. Oke, or long E sound. Oke. Next, we will move to compound word. Oke, jadi setelah ini kita akan mempelajari tentang compound word atau kata, gabungan kata ya di sini ya. Okay, so a compound word is a big word made of two little words. Jadi compound ya, di sini adalah kata ya yang terbuat dari dua kata kecil. Nah, jadi dia digabung jadi satu menjadi satu kata ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, at night time, Tom looked at the moonlight in his night clothes. You can find the compound word here. Jadi kalian bisa menemukan kata compound ya di sini ya. Gabungan kata ya. Contohnya di sini ada kata night time. Nah, it come from two words. Jadi night time itu berasal dari dua kata ya, yaitu night and time. Kalau kita gabung jadi satu, it become night time.
Sama juga dengan moonlight. Nah, di sini ada kata moonlight. So, moonlight, it come from two words. Jadi berasal dari dua kata. Oke, yaitu moon and light. Oke. To make you easy to understand ya, untuk membuat kalian lebih jelas, kita perhatikan contoh di sini ya. Oke, sunshine. So, it come from the word sun and shine. Oke, jadi berasal dari kata apa sunshine itu? Ya, the word sun and shine. Oke, jadi kalau kita gabung jadi sunshine. Oke. Next, berikutnya ada moonlight. Tadi yang Miss Diana sebutkan sudah ya. Moonlight, it come from. Jadi moonlight itu dari kata apa? Berasal dari dua kata, yaitu moon and light. Nah, jadi kalau kita gabung, it become moonlight. Next, daytime. Nah, the word daytime, it come from day and time. And then nighttime sama ya, seperti yang Miss Diana sebutkan tadi. Itu berasal dari kata night and time. So, daylight juga sama, berasal dari kata day and light. So do you understand here? Sudah paham untuk compound word? Now look at the example. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikutnya. Here are the picture. There is a word sun and glasses. Kalau kita gabung menjadi kata apa? It become the new word. Akan jadi kata baru, yaitu sunglasses, yang artinya adalah kaca mata ya. Next berikutnya ada cup ya and cake. If we join it together, kalau kita gabungkan jadi satu, maka akan menjadi kata very good. It become cupcake. Ya, cupcake. Dari kata cup and cake, ya. And the last one, ada kata rain and bow. If we join it together, kalau kita gabungkan jadi satu, maka akan menjadi kata rainbow. Ya, so it's easy, is right? Now, look at the example again. Kita lihat contohnya lagi ya. Who can answer this one? Siapa yang bisa menebak kira-kira jadi kata apa ini ya? Tooth and brush. So, it become the word. Kalau kita gabung akan jadi kata apa? Ya, it become toothbrush. Yang artinya adalah sikat gigi. Ya. Next, berikutnya. Cow and boy. So, it become the word cowboy. Okay, very good. Yeah. Okay, next week. Yeah. Now, we will talk about time expression. Yeah. Okay, now I ask you to read the dialogue below. Miss Diana minta kalian baca dialognya di sini ya. Okay. Where were you in the morning? Okay. Where were you in the morning? Di mana ya kamu pada saat pagi hari? Jawabannya adalah I was at school. I was at school. Now look at the word was. Miss Diana minta kalian perhatikan kata was di situ ya. Was di situ yang berwarna kuning. We use was with I, he, and she. Jadi kata was di situ kita gunakan untuk I, saya, he, dia laki-laki, dan she, dia perempuan. Ya, for example, misalkan I was at home, he was at school, she was at work. Nah, jadi seperti itu ya, penggunaan kata was ya. Next, we use were with you, they, and we. Sedangkan were kita pakai untuk kata you, yaitu kamu. And then they, mereka, lalu we, yaitu kami. Oke, jadi for example, misalkan ya, you were at restaurant, for example.
They were at cafe. Nah, jadi seperti itu ya penggunaan kata was and were. Okay. Well, I think that's all for today. I hope you can learn anything from this lesson. And thanks for watching. See you on the next video. Miss Diana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.